back to In Goa News. Tourism Minister visited the Lord Damodar Temple in Vasco, praying for everyone's happiness and Goa's progress. The visit underscored unity, cultural pride, and the promotion of spiritual tourism in the state. सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. वर्षाप्रमाणे देव दामोदराचे येऊन आशीर्वाद आम्ही घेवपाक सप्ता वेळा येतात. आजूय दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेऊन फुडें वता आसतना वाटचाली गोंयच्या ह्या परशुराम भूमीन देव दामोदराचे पूर्ण आशीर्वाद घेऊन सगळे लोक वतात आणि ह्या वर्षाप्रमाणे सप्ताह जो बऱ्या हातून उत्साहान हांगा जो घडयतात परंपरेप्रमाणे जो जाता त्या परंपरेक जाय तो सपोर्ट दिता आसतना देवाचो आशीर्वाद घेऊन खुबशी वाटचाल घेता आनी देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य समृद्धी दिवची आणि गोंय फुडें वता आसतना सगळ्यांक एक चालीन बऱ्या विचारान तांकां आशीर्वाद दिवचो अशें देवा कडेन मागता.